आगे मेरे आका ने झोली को भर दिया कि बिन मांगे बिना चाहते मेरे आका ने झोली को भर दिया। আমার ঝোলি ভরে দিয়েছে। আর যারা চাওয়ার মতো চেয়েছে আল্লাহর কসম নবীজি তাদেরকে সুলতান বাদশা বানিয়ে দিয়েছে। জোরে আরো জোরে তাই কবি বলে कि बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। आरो जोरे कि मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। खाली दरे खाली दरे के हुजूर से लौटा कोई नहीं यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं मेरे रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। जोरे হবে না তাহলে হুজুরের মিসাল আল্লাহ দুনিয়া আল্লাহর খালকে হুজুরকে বেমিসাল বানিয়েছেন, এক বানিয়েছেন, অদ্বিতীয় লা শরীক বানিয়েছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নিজের শান যে